Good evening, kakapsat. Sa mga nanonood po sa atin, ang aming pong prayer meeting ay Ilocano service. At ang ating pong English at Tagalog na service ay yung kada Friday Bible Exposition. Ang Ilocano service po kasi ay request ng aming mga mahal na members para maunawaan na rin at saka para sa mga may edad na ada edad na. Yan. At no mailawlawag nga na siya at iti sa uti apo kadakwada. Hindi naman sa hindi nila naunawaan ng Tagalog, mas enjoy lang daw nila ang Ilocano. Kaya yung Friday po ang sa atin, para sa ating Bible exposition. English at Tagalog po ang ating Friday. I-lesson tayo kat Psalm 77. Dito'y ni Asaph, no kaya siya Ilocano, Asaph, yan. Ni Asaph, agrigrigat. Tata, i-question na, ayan mo ngay apo, apay ta ding kan ti kararag ni, apay ta agrigrigat kami, apay ngay no sinupay ti napudno, isupay iti kaslahabusong sungbatan. Kuna na. Dikwan, from verses 1 to 10, amin dijay, puro amin complaints. And then dinapanti verse 10, nagbaliw, kat kuna na, daytoy ibasol ko, infirmity, basol kinakapsot, daytoy ti kinakapsot ko, nga ngay ti kinakapsot na, masapul na maamam mo, ti Diyos. Pagbalasa, ubing kay pay, adupay ti saan nyo nga maawatan ti biyak. Ngam no da kayton ket nagkakaedad. Mapadasan yun to no awanton ti parents yo. Awanton di madawatan yo ti kwarta. Itinto bukod yung abiyag da kayton iti makaamo. Ne masapol yung magayam ti agluto. Nakarkaron to no dati pamilyayo ni na hospital ni kastoy. Nya nga tati pangalaan. At danton dagiti umay nga rigat iti biyak. Nga haan nyo ammo tata. Tata iti mang patibker kanya tay amin. No kasanon kaamam mo ni Apo Diyos. Dajeti inbagana ni Asaph itoy. Ado rigat ko. Kuna nangamti nakabasulak ka talaga. Haang kapay unay nga amam mo. Iso nga importante kakabsat. Tipan nakaam mo kin Apo Diyos. Nalakati agsao. Ngam no umayton ti rigat itibiyag. Ijay to nga masubok no amamom nga talaga ni Apo Diyos winuhaan. Kinabailan na nga binaydan. Ti basbason nga hantay kaya nga baydan. Hanaket kayan nga tulungan na tayo ti rigat tay tibiyag. So nga aminam tatangarabi, this is my infirmity. Kararag tayo. Amamikin Diyos mi, i-commit-making ka iti service na ta, kalkalpas mi nga nag-pray, and we will pray again, iti nabilag nga panagkunay mo. For thy glory, Father, and praise the Lord. In Jesus' name. Amen. Let's sing, Holy, Holy, Holy. All of our stanza now. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 though the darkness high
in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Psalm 77, kakabsat. Psalm 77 verses 10 to 12. Buo ko nga Psalm 77, di basaan tayo, ng daytoy 10 to 12 laan pa. And I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. At aking sinabi, verse 10, at aking sinabi, ito ang sakit ko. Ngunit aalalahanin ko ang mga taon ng kanan ng kataas-taasan. Verse 11, babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. Verse 12, bubulayin ko lahat ng iyong mga gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. The title na is, This is my infirmity. Good evening, mamaling yung nagtugaw, kakapsat. Ni Asap, kakapsat, ado itirikat na itibiyat. Amin na ita, question na, ng dayitin bagana. Verse 10, this is my infirmity. Sino yun namin ano na yung baga? I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. I will meditate also of all thy work. Ti kapipiksaan kakabsat nga pangliw-liwa, iti agrigrigat nga kararwa. Ulitin. Ti kapipilegan nga pangliw-liwa, iti agrigrigat nga kararwa. Umuna, sintrunam ti panunot mo nga ni Apo Diyos, kontrolado na ti amin. Psalm 77:14, Thou art God that doest wonders. Thou hast declared thy strength among the people. Awan ti haan nga ammo ni Apo Diyos. Haan nga makikiktot ni Apo Diyos. Awan ti tina ammo, kontrolado na amin. Daytay ti pakaliwliwaan tayo. May katwa, lakipon ti naglabas nga aramid na. Verse 11, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. Pinisi na ti baybay, nang ti ulap, nang ti apoy, nang pakanti tinapay, nang ti tanom, haanda hangan timaan ti bato da, hangalimted ti sakada, inted na ti promised land. Lagipon amin, nunyaman ti rigat mo kata, lagipon kasano na ka inlasat, tinapalabas. Third, tadaram dagiti karina. Nya ti karina, I will never leave thee nor forsake thee.
Psalm 77:10, I will remember the years of the right hand of the Most High. Oray ka sa ano rigada, haan nga pimanaw ni Apo Diyos. Pang-upat, haan nga agbaliw ti Diyos tayo. Agbaliw ti sitwasyon, agbaliw ti rina, nga mahang agbaliw ti Apo. So dagiti ti talkem, kontrolado na amin, nang ipakita iso na ti kinaimbag ti napalabas, mataderan tay ti karina, iso na haan nga agbaliw. Inaya na tayo ti agnanayon, kat awan ti makapagsina, kanya tayo ti ayat na. Verse 20, Thou leddest thy people. Sino bang idaldalan? Itao na ni Apo Diyos mismo. Psalm 77, hanlaeng nga maipapantirigat. Isursuro naman, kasano nga iti pamati, lumablaban tirigat. So nga siguraduan nga naisalakan ka. Tanuhaan ka na isalakan, awan tulong mo. Nomat na isalakan ka, masapol, umunag ka ditoy. O dagiti padak nga mga kasaba, nalakayo nga ibaga natin, Apo Diyos! Kunam, kitantantuman, no, kasanon to ti sitwasyon, no, agring di teleponon kat kunana, napadasa kami nito Pastor, yes, Bethany Hospital na ito, Bethany, we know. Bethany. Yes, kunam. Agpili ka, sir. Sino ti magbiag? Jay nanang winuubing. Ha? Ni Cora di JD, kanjay ni Kwame di. Nyari nam to, no dakan to tikas jay. So ano, itipod mo nga na isalakan, at kanya na tipamati ni Kristo. Sino ni Asaph? Ni Asaph kakabsat, may sa kadagiti chief musicians. Ngayon napointaran ni King David iti worship ministry ni Israel. Isu dati agkanta, titayaw ni Apo Diyos. So na si choir director. Ngayon, iso na tinagsurat ni Psalm 77. Tingin tabi na ibayan na kami. Kunana, tipintas na, insurat na, tikanta. Dagiti kadi complaints na, nagbalin nga inspired, yung meaning na inspired, sao ni Apo Diyos? Well, kapingitay na lang ni Apo Diyos na sauna, kat complain mat ti chay. Ti kamin complain ni Asaph, haan nga kinabastos, kinapakumbaba. Haan nga ni-rebuke ni Apo Diyos ni Asaph, tahaan nga rebelde isuna, no di ka tagsalsalot, so apay ngay Apo, apay ngay Apo, apay ngay Apo. Sangit, tinatulnog na tao nga magladladingit. Hingga na maawatan na, tinpakaawat ti Apo. The complaints ni Asaph inspired worship songs preserved in Psalms. Diya isang sangit na nagbalin nga Biblia, part of Bible. So, kanta tayo. Sino ba kamulay ta? All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. Amin. Nga panangidalan mo, rigat man inuhaan, si kaamin pinangidalan. Muno na, niya jay infirmity, madamdama, muna, niya ti complain ni Asaph. Pakibasa man, Reggie, Psalm 77, 7-9. Balik ka. Imbabasit kung tapno, bagik ko malaan ko na, kaya na nabasaan. Sige. May the Lord us out forever, and will He be faithful upon the Lord. Is His mercy being God forever, from His promise faith forevermore. Has God forgotten to be gracious? Hath He eaten the fat at His tender mercies? O, daytan nga riga na niya. Complain na. Tinapalalo nga rigat ni Asaph. Question na pa yan, ti karakter ni Apo Diyos.
Ngamhaan nga dakas agi kinapakumbaba. Haan nga dayto iti sao, ti haan nga namati. Nga mangtabtab baaw kini Apo Diyos no. Dayto ikat sangsangit, iti nasugatan nga isalakan. Kag struggle nga pagsinabatan na. No nainbag ka, apa nga igri ka ta? Hana mapagsinabat. Dagito iti words na. Will the Lord cast us off forever? The meaning ti cast off iti Hebrew it's hangatsanak sanak. It means inturong. Napapaloob sa iyak kasi iti meaning na has the Lord cast us off forever? May pagpagana, nalpasa kung king ka, wala ka ni Apo Diyos. Nilipa na ka ni Apo Diyos, ni-reject na ka. Itinamati, mapalin nga itiri na tayo, kat napaypayan tayo. Ngamhaan nga agpaypayso, nga lipatin na tayo, ti Apo. Pastor Solo, nagtingtingag ka man data. Napadasak day tasaad mo. Tiri na nga itad ikabusor kita. Handa kayayatin ni Apo Diyos. Ag may saka tirigat mo, serserbi ka apay nagkasta ni misis mo. Usarem daytoy nga kinapudno. Nga iti sitwasyon nga kastoy, maamamog ni Apo Diyos. Piksaan nyo man, ibagpagamot kada kayo. Basaman Mari, Hebrews 13:5, kin Psalm 94:14. I will never leave you nor forsake you. Psalm 94:14. For the Lord will not cast off his people. So, jay sangit ni Asap, rin nanalaen, ngamhaan natay nga apan tunaen ni Apo Diyos. Oray ka numan. May katwa nga sa lutsod na, apay haan nga hangag bali nga na imbagan isuna. Will he be favorable no more? The meaning ti favorable, ratsa, which means hanga may ayo. Ni Asap tiri na, inikat ni Apo Diyosen, iti pabor na. Kakapsat, na imbaglan ta ti Apo, oray pangit ti sitwasyon. Isa nyo man, mawatan nyo to. Dinggan nyo lang pay. Sayon to malagip no addakan ton, pinarigat nga saan. Na imbag ti Apo, oray na sakit ti kasasaan. Naman na nga asi ti Apo, uray no itirinam, kaslahan nga masungsong batan ti kararat mo. Third nga question ni Asaph, is His mercy clean gone forever? Question ni Asaph, ayan na tulad ti asi. Numan na nga asi ka ba'y krikrikat kami. Ti meaning na, nagsardeng kakadin, ngay ayaten na kami. Diyaman nakari na, iti mangbasa, Mari. Nga na isubli mo na di ayat. One of Satan's greatest assaults is not only against our comfort, but against our confidence. Tandaanan nyo na ito, nalaka nga ibagam ng nanang. Ganyan, nalaka nga ibaga, nga agtaltalag ka ti Apo. Ngam timang panetnet na datanet mo nung umayto tiriga. Timay sa nga atake ni Satanas. Kadatayo, hala nga jay comfort. Jay liwliwa. No dikat mo agrigrigat ka, at dakadi tipod mo nga talat mo, ti Diyos mo. Tuloy mo ba rin? God's mercy may Romans 8:35-39, ayat ni Apo Diyos ita. Tuloy mo. God's mercy may be hidden, but it is never exhausted. Suffering is about assurance. Romans 8:35-39, awan ti makapagpasina kanya tayo. Ti ayat ni Apo Diyos. Da kayo nga dingdingag. Datoy, sentence ko dayta, nga inpakorek ko lang, ti grammar na. Ipakpakaunaklaan, tapnukaan kayaw, nga agtalag, iti AI. Iti asin ni Apo Diyos mabalin nga nakadulin,
nga mahaan nga maibos ti asina. Ti sufferings, ti atakaran na, kay assurance ti pan na kay salakan mo. Kakabsat nga mapukaw ti pan na kay salakan. Haan ba't mapukaw ti asi ni Apo Diyos. May kapat nga sa lutsod ni Asap, doth his promise fail forevermore. Ti fail, kakabsat, goma, which means nagsardeng. Ni Asap agtaka. Ti kadi saom mapagtalkan pa'y. Tubader kadi pa'y ti saom. Kakabsat, Justin, pasaam no sino ni Apo Diyos. Basaam. God cannot lie. Hangaglangsot ti Apo. His promises cannot fail. Ti karina haan nga pumalya. His covenant cannot be broken. Ti tulad na haan nga matatael. Your experience changes. Agpaliw ti experience mo ti biyag. Ngam. God's promises change. Hangagpaliw ti kari ti Apo. No ibaga ni Asap nga, iti saom kadi mapagtalkan. Laki diya. Kanga porket agrigrigat ka, langsot diya sao. Sao ti Apo ti pagbaka ko sao. Panglima nga saludsod na, apay nalipatan ni Apo Diyos nga agbalin nga naparabor. Ti word nga gracious ditoy, ti meaning na, parabor ti kararag. Dingdingag kapay kadi. Pasaman, this is one of the saddest. This is one of the saddest questions in the song. Dahil ito'y timaysa nga kalalatingitan nga saludsod, ito'y salmo. Asaph speaks as though grace itself has disappeared. But God never forgets his nature. He is the God of all grace. Ni Asap agsasao, nga iti kano parabor na pukawan, nananang, mapukaw ka di, iti parabor ni Apo Diyos. Haan, kakit istoryana, at dati Baptist pastor, handa mapasardeng nga agpreach. Binugbog da nga agsardeng, pinariga da nga agsardeng, pinaramid da, inkulong da. Di inkulong da, takan ko na da. Hang ka makapreachsen, nag-request. Ballpen man kin papel, kuna na. Sana jay ko, ang ballpen na, di kasi, quill. Sana, surat na. Nangaramid ti libro, jay insurat na istorya, siyempre bantayan da, tatani Apo Diyos, susursura mo. So tinaramid na, nangaramid istorya. Istorya na The Pilgrim's Progress. Sino diya nga pastor? Ni John Bunyan. The 16th century. Kasto iti may sa istorya na. Ni Kristiyano, kuna na, simret ti balay, ti interpreter. Di mo nagsuna, kinita na ni Kristiyano, agan ano, gininudo. Gusto, di gininudo. Ipapapudot. Tanalamin nga rot. Papudot. Kita na ka no. Tata, jay likod ni Kristiyano at ni Satanas. At dadanong na. Kat sabwagan na di jay apoy. Kasta na. Kuna na da ito yung sursurat. Di matay jay apoy. No sabwagan ni Satanas, kumarumat nga ngumato jay apoy. So nga pagpabaral at jay Kristiyano, di na panjelikod, di Kristiyano, kinita na. No apay nga hangamatay jay apoy, at dati host, nagatidog, nagapulangit, tinagan na jay host, lana iti Espiritu Santo, the oil of the Holy Spirit. So habang sabsabwagan ni Satanas, kas jay mo't kaado, ti parabor nga ititad tinasantuan ng Espiritu. So ako na, hanga maatiw, ti parabor na. Kauray niya plano ni Satanas, na ngatukin ad-ado, ti parabor ni Apo Diyos. Yung sura na ti istorya, no da kayaw, awan pa nagbasbasayo ti Bible, kin kararagyaw, matumba kay tulangan ti rigat ti biyag.
Ni Apo Diyos, si question ni Asap, nagsardeng ka din ti parabor mo. Haan! Haga porket agrigrigat ka, nagsardeng. Panginoon, had he in anger shut up his tender mercies. Gapo ka di ti unget na yung sardeng nan ti asina. Inukom na tay laktan. Awanan ti ase. Dayta ti complain ni Asap. Maikadwa. Iso complain mo, ang pa'y maisa ang apo ko na, kaya mo sinukat na ti problema, baka kaya mo remisal daw na, ay may sabulan pa kang angsak. Siya mo, tanga mabalingay baga ni Mami Flora, pasto kaya mo sinukat na problema, kaya mo ti cancer, may la problema kwartan. Yan. Kini Mami Flora matadag sa lutsod. Ada kanser ko, umpay kwarta, nadadaal pa'y pamilyami, kaya mo sinukat ta. Manjamag, kuna na. Agduduma tay amin tirigat, ngam ammo ni Apo Diyos, kasano kaado ti parabor. Bisa nyo man, maikadwa, gaputa nag-complain ni Asap, at datatagsin siya'y unag na. Psalm 77, 1-6. Pakibasa man, Reggie. Psalm 77, 1-6. Surutin nyo man, hindi Bible siya. Psalm 77, 1-6. Sige. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and he gave ear unto me. In the day of my trouble, I sought the Lord. My soul mounted down and ceased not. My soul refused to be comforted. I remembered God and was troubled, and the pain and my spirit was overwhelmed. Thou holdest my eyes waiting. I am so troubled that I cannot speak. I have considered the days of old, the years of ancient times. I call to remembrance thy solemn. I commune with my own heart, and my spirit with diligence. Okay. Nya iti pag-unag nga rigat ni Asap. Basaan tayo man namin, di yung pinaka-theology na. Before the victory of faith, begin. Before the victory of faith comes, Okay. Kasama natin. Before the victory of faith, comes the reality of inward struggle. Bago dumating ang tagumpay ng pananampalataya, nararanasan muna ang realidad ng panloob na pakikipaglaban. Aging gana, haan mo ma-experience tirigat. Haan mo masursuro ti agtalag. God cannot use you greatly until He has hurt you deeply. Tinaunag nga sakit, naununag nga talag. Narigrigat nga problema, natibtib ka ti pamati. Kanayon nga agsangit ni Asap. Constant crying. Madagdag sanan, Asap was overwhelmed. Nga mamoy tinapintas, hanggang nagsarteng nga nagkararag. Kakapsat, uray kasano rigat, hanyo isarteng ti kararag. Uray broken prayers. Amoy di broken prayers, dapat di kastoy. Malagip ko di rigat. Apo tulong. Apo tulong. Tulungan, danugag pa di pader. Pag kapayang pastorak ko na kuma. Ng apo tulong ko na. Broken prayers. Amoy yung digay nga pa nagsasao-basol. Digay, ito pastorak. Idawat ko pa makawan. Magkatapastor ka, kano ado parabor tibiyag mo. Kaya mo ikatan, kano ko na ngayon apo, Diyos ang kaday, gumuna mo lang harot. Ngam nakapsot nga rod tiri na. A struggling believer who still cries to God has not lost faith completely. No apay uregrigrigat ka kakarkararag ka, ganin agtaltalik kalat na. Constant crying, may kadwa, hangabaliw-liwa, my soul refused to be comforted. Basa, Reggie. There are seasons. There are seasons when ordinary words cannot heal. Kingdom dati baga,
At danto ti panawen nga iti ordinaryo nga panangliwliwa. Ang kangamaliwliwa. At iti tanumawatan nyo. At natayan ti anak. Jay lawag. Jay anak na, soul winner. Isupay iti trusted na. No hanag kamali, panganay sa. Natalag, babayk, jay balasan. Nasagid ti elf. Natulidan da, jay ulo na. Hanga na bitak, na itaray da pa iti ospital. Ti maudi nga word, jay balasan. Kuna na, dito jay yan ti kalsada. Nagsasangit jay kakapsat na, kuna na, I love you all. Ayayatin kay amin. Natay jay balasan. At na makakasasaw jay phone, Pastor, tulungan na kami, Pastor. No, damang mo man, Pastor, nga doktor ti ulo, Pastor, tulungan na kami. Wan, ma'am, wan. Agdiro ka kon, Pastor, agdiro ka. Kuna. Di ko, biglang nga nagreawan, ay! Kuna da, hospital. Nangag ko, awanin. Kuna da. Kapag may binisita, di tatang nakakastalan. No, umay ti bisita, umadayo di tatang, Pastor. Abay tao madadayo ka. Hana nga rod nga maliw-liwa. Kuna na. Hindi kaya mo sa uwan. Kuna. Haan nyo nasken nga ilaw-lawag kanyak no sino jay anak ko. Pinagsimpot jay anak mo niya. Sumakit lang natin ko. Kuna na. Amin nga umasitag kanyak ibagada kas jay. So nga diti mother, tinaramid ko. Pastor, dakla dito. Kapita madamdama, dakye sulik. Nagbiyahe ak San Fernando. Basta no kasapulan na, daklang ke sulik. Thank you. Kakapsat, dajay sa uti tao no natayang kati anak. Hanga basta-basta ti liw-liwan. Dawatan nyo dijay, haan nga basta-basta. At danto ti problema nga haan nga nalaka ti mang liw-liwan. The Bible does not pretend believers are always emotionally strong. Hantay kanayon nga napigsa. Ngam kakabsat, ti strength tayo ni Apo Diyos dito sa una. Amen. So kapangaasiyo, strengthen your spiritual life. Pangkalo, his inner self was struggling. Ipangunag kabaginag is struggle. I remembered God and was troubled. Mari pasaan. Usually remembering God brings peace. But here it intensifies sorrow because Esau cannot understand why God sends peace. Hanaya no malagip mo ni Apo Diyos ket mangketikapya. Hanaya. Ngan kiniasap no malagip na jay aramid ti Apo. Mangrangrang met tiladingit. Gamin hanga maawatan ni Asap, apay nagkatayo ka, Apo. Nagrigat na pudno akmet, apay nagkatayo ka. Hanga natangsit di pa nagsauna, Apo anak baybayan. Kanta day tayong bagana. Sino kanya ito nga makaturog? Gaputi rigat. Thou holdest mine eyes quaking. Dahil ito iti realidad of mental and emotional nga banno. Ay nakakapsat. Mapadasak pa iti agriyaw nga nakaturog ak nga biglaak bumangon nga agriyaw. Amo iti riyaw ko. Apo tulungan na! Kuna. Agkatong ka, Pastor, bako nang ha? Ultimo di tagtaginat ko, karkarara na. Mapadasan yun to. Kumang. Kasasawak ni Pastor Solo tatay. Pastor ka kwartam. Bagam dyan pa peso. No awan ti kwartam wino adda ibagam. Imbagla da pagkaan mo. Amoy ti answer na. Dapos to. Then pawit na dyan ato. O malaganas ko amangan. Ay hana nga mabaling mga kalata. Koreawan ganas mo, masapul mo ti salunan. Mangan ka. Pilitan na. Gamin mabannog ti panunot.
Panglima, na sakit nga laglagip. Verses 5 and 7. Pakibasa man, verses 5 and 7. Joshua, basa man, 5 and 7. Psalm 77, 5 and 7. 5 to 6. I have considered the days of old, the years of ancient times. I hope remembrance my song of the night. I commit it to my own heart and my spirit. May it be the answer. Napadasa mo nga laglagi kong dagitikan kanta, tinapalabas. Namin anong, gasan tayo ta. Hanga dagit ibagbaga na natin, di ko kayang tanggapin. Kasi, hanga dagit di kanta ni asap kini Apo Diyos, di kinatulnog ni Apo Diyos. Gano dadto man, malagip na, amok mo ti inaramit mo tinapalabas. Ngam api kaslaawan ka ngay tatta. Kuna na. Sa lunsod, dayta ti complain ni Asa. Binaybayan nakam ka din. Awan pabor mo. Hanakam ka di kasyanan. Awan ka din dagiti karim. Awan ka di parabor mo. Agong unget kalata ka din. Nailayak nga karkarat sang sangit. Hanak maliwliwa. Pag-istraglak. Hanak makaturog. Nagsakit tilagip. Kuna na. Nagbalaygi idi apay tataan. Apay dagiti rason. Apay nga ni asap agis struggle. 9 and 10. Has God forgotten to be gracious? Hath he in anger shut up his tender mercies? Amuyo ti sakit ni Asa, pakibasa yun man, lumabasa yun. Amamin tayo, his greatest pain. Amin nagbasa, begin. Itigayang kaindaklan nga sakit ni Asa, na confused isuna, may papanti Diyos. Jay gayam riga na normal nga riga, nganti ibagbagana, uray ka sa no rigat, agdaak nga Diyos, nangatu aklat ta, syakti ang amwan. So nalipatan ni Asa. Days of suffering led him to question the presensya ni Apo Diyos, asi ni Apo Diyos, karkari ni Apo Diyos, parabor ti Apo, kinatulnog ti Apo, hanaam mo pa'y gayam, ti Diyos na launay. Is it possible, nagserserbi ka, nga hamuang na yama mo ni Apo Diyos pa? When, hindi ngay agkasar kami, kini Ma'am Yung Akora, nalagit ko di jay, 2005, kunak pastor, January di jay, no, nagkamali kunak pastor, agpakada akman biit, kunak. Kuna na, ni Pastor Barney. Assistant pastorak gamin, ket kunak. Agpakada man biit, hanaman pailaeng assistant mo, taagbero ka man ti kwarta nga pangkasar ko. Kunak to ba? Tinamnamaw kay sumba ni Pastor Bernie, kastoy. Wala, kuna na ko na. Binugkawan na kini. Dahil titimpukaw na, agpigsa. Si kasar! Kuna ni kastanoy. No mga saba ka may papanti na Apo Diyos, nagngato ni Apo Diyos. Naglaing ka nga mga saba, may papanti Diyos. Ngam not na problema, kaslawan Diyos mo. Kung ano naman ni Pastor Pataksin, awan ng ngig ko. Iabig. Trabaho ka kikay. Kung ano. Makipagbagak, trabaho ang pastor, tuktok ang tibalay. Amam ka di numatay ka lahit ko pa na. Ada ka di mang tigpikwarta kanya. Kunak kuma. Surot ka lang surot, surot ka lang surot. Wala na. Amam ka di surot kung kuna na di panunod ko. Kitab. Kitab surot, ti Tagalog. Kitab. Surot ka lang surot. Dati tinang kumalagip ang kumalipatan ni paganan. Nudalaing kang agplano. Napintas ti planon ti biyag mo. Nalalaing ni Apo Diyos nga ng parswaking ka. Isurat isurutan. Uwan, kuna.
Datan, Lunes, hingga Domingo, the Bible study. Di pa yung mangtid love gift ko, gasolina lighted na. Makabuak pa niya panganak. Dagito yung matan ko, panunutam ka ng daan, babaamaw sa kanya, pakanan ida. Data, tuk. Bible study, Pastor, nabautisanan dito. Pastor, dahil tinalpas ko. I-report ko amin, binigat. Nasolwining kin Bible study. Ikaw nag-ring je telepono. Ano nga ni kasar mo? At iti Amerikana mo, pay, bagi ka, pantalon nga, pay, bagi, sapatos nga, pati medyas pa yan. Nagpadait buo exclusively his amin diyan. Amin. Dapat timawag. Kuna nakit. Saan? Hindi ko alam iririgalo ko. Pwedeng pera na lang. Kuna na. Pwedeng 100,000. Para na. Kuna ka. Tayo ng bahay ko na kumak. Kasang hindi. Pang kami Oasis Country Resort. Kuna na dyan manager dyan kasinsin may. Ba't wala kang bulaklak? Oo nga no. Ang lawak ng lugar na to. Saan ka kukuha ang bulaklak? Mahal to, kuya. Sige, ako nang bahala. Kunan. Amin nga, nagkasar ngayon muna, inala namin nga sa habo. Yung kabila dyan, nasisante. Tapos yakin bagit country, Oasis. Di nag-test food ka. Namalagi po ni Ma'am Yokora. Siya lang kinalatak, kinagip na. Pangkambangan, duduwaki din ti putahimi. Di ngay naamuan di akin bagi. Third cousin na gayam. Second cousin. Conforme dyan na niya. Sige. Basta kasinsin na. Naadayamot di agkasar ti kastoy nga restaurant nga kapintas nga duduwa ti makan. Aramitin yun nga 5, bagik niya 3. Kunana. Nagdasar nga rod amin. Dajay ti umuna nga nakapagbalbaliwan na ti panakaambot ti Apo. Habang iti 20 years ko nga panagpastor and 25 years as full-time preacher, agbalbaliw ti rigat ko, mistakes, agbalbaliw mo ti panakaambot ti Apo. Niasap hanga porket mature, amamunan nga intarament ti Apuhan, ato pa'y gayam ti paglabasan. Amen. Kakabsat. Sa bali na awang kwartam, sa balin tunog sakit kan. May kapat. Nagrigat ti saad na. Ito, sublik. Dayta ti sangit ti complain na. Dayto iti struggle na. Kanay ngagsangit. Dayto iti problema na hanaamunay ni Apo Diyos. Niya ti turning point na. Verse 10. This is my infirmity. Ado nga rigat. Hanggayam nga jay rigat ti problema. Ti gayam problema no amamu ka. What does infirmity mean? Chala. Mo di basang ti chala. Loko di panunod ko. Chala. Head chala. Nga di yan. Isan ko kumutun. Mati, ko na manan. Chala. Han nga sala. Ti meaning na kinakapsot. Sakit. Ladingit. Frailty. Fragile. Mabibitak. Marikrigat. Dahil ito iti meaning na nabigbig ni asap ti maysa nga banat. Nagado reklamo. Una na. Tigayang problema hanga jerigat ko. Haan kagayang nga ang ambo. The problem, aming tema, please. Tapno, read it carefully, please. The problem is not begin. Perspective. Itigayang problema, haan nga di kinatulnog ni Apo Diyos. Tigayang problema, di napakapsot nga pananaw na kin Apo Diyos. No agrigrigat isuna.
ay tidakkel na pagyamana, dayaw ti Apo ni Ma'am Cora. Ano na dumano marigata na, dati i-type ko, adda nga ta iti mapagtrabahuan na, iti edad ko, kasto iti nalpas ko, dapay mangala, ti answer na di pagdamagakit, dakkel at ilaban mo, kunana. Pabalin maamuan no mano ti sweldo na, ti kastoy, kunana. Sumweldo ka mata no, maala ka, kunana. Mabalin mata, 100,000 pa nga to, kunana. Ayos, kunana. Agaplayak-san, kunana. Bakit agaplayak? Nyaman ti sinret ta utat mo. Kunana. Ato yung niya problema, kunana. Kad nganik nga ibaga nga ang pagbayad ta, kaya mo. Apay, oregrigat ta na, basta serserbita. Okay, ayan. Nung itin baga nagayan ka, sige, watan makabayad ta, awang pastor yun. Kunti problema ba? Agbiagak na ta. Baka nga JNT, si kakat agbalin nga chaplain ti barko. Nung edan to daluyon nga dakil. Nangiram-raman akpay. Kaya kumano ni Jericho dyan almos. Ang saanan ko na. Dunaamin na. Tidakil na pagyamanan, iso nga di kararag kinimang kora, strength of faith, takasapulak no daduma tikas jay. Ti problema haang di kinatulog ni Apo Diyos. Ti problema di napakapsot nga pananaw kin Apo Diyos no agrigriga. Tinggan yung anay bagyo sa sawag preachers. Napintas pa'y preaching nyo tata. Napinpintas to sangit kayo. Dahil ito'y timining na. Ti panunod ko nagbalinan nga distorted. My thinking has become distorted. Tiladingit ko inatiw na. I have been interpreting God through pain. No marigriga takawang ka, Diyos. Ano na? Take mo, gaya. Jay gayam rigat mo, ijay nakadapat iyasidid kin Apo Diyos. Amen. Dapat di kastoy. Naparigatan, jay ministry, nakidin ti inipatan na. Tiam muna ka, jay ministry, padagsan tibiyag na. Oy, diamang kayo, no, the ministry yun. Dahil ito'y tiyawag na the theology of human frailty. Ikinakapsot ti tao. Uray ti mature nga naisalakan, no dadto mamaatiw. Ni Elijah, nagtugaw ayan ti Johnny Partre. Kat kunana, may metpay ti matay. Kunana. Jay kayo, tinagan na Juniper. Kuna, kadatig, kayan ko nga Pastor Juniper. Kuna. Juniper 3. Ni Job nagrigrigat. Naiyahanal ako man naiyanakan. Kuna na. Ni Jeremiah sangsangit. Payayat ay papakitam da gitaw. Kuna na. Ni David ikanaman ti payak ta tumayaba kahon. Kuna na. Ni Asap na ulaw. Ngam, aming na nagkararang uray marigrigat. God preserve them all. Nakabsa, uray broken prayers, tinggan ni Apo Diyos. Timtimpla akti kapitatay. At dati, kalpas ko nag-Bible study. Bible study ni Miko kin ni Mami Flora. Nabalay gid Bible study. Simrek din akin. Kastalat tabiyag mo. Kung nakitin. Nagloko dato yung ngarinan. Nagparinto mga kayanti kusinawan makam mo. Amo iti baga. Apo, tulungan na. Apo, kaasyan na. Sikati Diyos ko na baybayan. Amen. Bango na. Broken prayers. Tiagas na, tintay pa nagligpas. Nya tiagas, ti ado nga rigrigat, nyagas na. Kreml es, haan.
Di gamin parabangon, na pinaipaga di Cremoles. Alas 2 ti parabangon, nakariing ako. Simbangpot kam alas 12, na iturog ko may sa oras. Nagriing ak alas 2. Kapirmi ti sakit na, gerusok ko. Napalalo nga sakit. Di ko inawaga ni ikong ni oras ka tinawagan, tas 4. Tiniis ko pa'y mo. Kunak Jericho, ano saman? Mister. Mister ka. Ang kaman nagmotor, gapangan naman ti agas. Napamag. Dininom ko after 2 hours, sak nakaturog. So, apay nga nalagip ko. Sakbayak nagpagatang ti agas ni Apo Diyos pa'y titimawata ipanagpalaing kanya. The cure niya ti agas na lagipem ni Apo Diyos. And all God's people say, Bari pa remembering God, Psalm 77, 10 to 12. And I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember the wonders of the Lord. I will. I will meditate also on the Lord and talk of the Lord. I will remember. I will remember. I will remember. I will meditate. Lagi po kami. Ipamati, idirekta na ti panunot mo. Number 1, let's all together read as we close. Kasano ti agas na no maladladingitan tayo nga nilagip ni Asaph. Number 1, begin. Lagi pong dagiti tawen iti man nakabalin nga kanawan nga ima iti Diyos. Ti makanawan nga ima deklarasyon ti pan nakabalin kintulag ti Apo. Ti kanawan nga ima iso nang isalakan king ka. Haan mo nga liplipatan. Ni Asaph ti malyaw palikod. Tapno mapapit sa iso na nga sangwen na ti masakbayan. No ti agdama nga pasamak ket pakapsuten na ka laglagipem ti innarami den ni Apo Diyos tinapalabas. Tinapalabas nga kinatulnog na iso ti turun tapno agtaleg ka ti agdama. Adon naglabasan, Sister Teresa tinapalabas. Nagadaw, nadanon mo tata, kaputi asi ti Apo, madanon mo tupay. Gapo na tadain na ramid na, para king ka. May katwa, basaan tayo man, yellow na, bikin. I will remember the works of the Lord. Biblical remembrance. Hangay nga, casual nga pananglaglagit. Nga po Diyos ko, salakan na tayo tinapalap. Hanga kasilaan, masapol aktibo. Sila ko makastoy. Apo, hawan insaang mi idi. Inikkan na kam idi, tatapay kitin. Insalakan na kapo idi, tatakati baybay anak. Israel constantly remembered the Exodus. Inabak mo ti Egypt, pinisim ti baybay, pinakanakam ti tinapay ti disyerto, integ mo ti balay ki. Gasang nga di kinalaban da, niya height na di kinalaban da. Cedar trees. Ti cedar trees, according iti Amos, nababa nga cedar tree, 100 feet. Tamno makita iti 100 feet, di akasya kita sangwanan. Tumadar ka man, di babana. Hindi pa ikat kasta, dakat to, hindi. Ho, 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 ho. Santa Claus mo di jay. Sana kan tupitikan, eling, kuna na, naspak ka na. Kasanong labanan ti higante. Ni Apo Diyos tinang patay. Christians na tayo, nyati lagipan tayo. No maladladingitan tayo. Panunutin niyo dinailansa ni Kristo de Cruz.
Gaputi ayat hanga jay lansa, tinang patalinaed kanya, jay ayat cooking ka. Nagungarak manipod kadagiti natay, tapno pakawanag ti basbasol mo. Binaliwak ti biyag mo, sinong batak ti karkararag mo, nadanon mo ti agdama, kaputa pinaraburang ka. Lagi pa. Samon to lagi pa, dagiti meditate, pagkulay-kulayan, ngal-ngalog. Meditate means to ponder, to imagine, sangitan, road, ipukaw mo. Apo, kukuanak, inkarim nga nga baybayan, matter, apo, kukuanak. Isangit mo, apo, kukuanak, apo. Amoy pampangaga, magmagnak, di igit ti kalsada, nagriawak, imalyawa mo, awa mo tao. Kahit kulay riyaw, apo na bannog ako! Kasya nakaday! Nakalimabasan nga nakabisikleta, diyan malakit. Kuna na. Dumdum mo ba? Meditation means agnanaed ka nga naunag ti kinapudno. Ti matititigra nga panunod. Hamula nga handala nga iwasan ti puteng. Masapol aktibo jay panunod mo nga mapmapno ti kinapudno ni Apo Diyos. Pasahin nyo man jay yellow. All together, begin. Well, importante ti gusto nga suro, no, agrig-rigat ka, tapno ta pagkaptam. O, kumusta Bible reading yun? Kumusta ti panakaamoy ti sao ti Apo? Naununag nga panakaamoy ti daytoy. Naununag ti ramot mo. Pagsaritaan, ibagam ti aramid ni Apo Diyos. Ni Asaph handa lang nga pinagikwa in sauna. He speaks about them. No isaon, dahito Joshua di bagbagam, di bagbagak king ka, di bagbagam. Nga no habang Bible study ka, maliwliwa ka, nga malipatam, nga nadadagsen gayam ti problema. Gusto Joshua. Well. Discouraged saints gain hope. Doubting hearts gain courage. God receives the glory. So mayat no, basa ka, i-share mo ba? At tingin, may kung Bible study mapalagipak nga itibagik habang agisursuro So kati daw dawat ko ti Apo, ikanak ti speaking engagements. No, everyday nga dati Bible school, makita yo, everyday tayo nga kararag, ayabang kayo. Kaya 2 months kayo nga awan. Ti complain ni Asaph, ayan mo ngay Apo. Binigat nga agsangit, kwenestyonan, ti presensya kin asi ni Apo Diyos. Di kwantigayang problema. So nagayang ang di problema na. Haan na amupay unay ni Apo Diyos. The problem is not God's faithfulness. The problem is His weakened perspective pananaw about suffering. Nga di solusyon na, no grigrigat kakalaban mo na mo, lagi pem ni Apo Diyos, kinti arabit mo. Lagi pa niya. Dapat di kastoy Apo, pinakan mo ida iti 40 years ti tinapay. Pinaadom di tinapay. 5,000 pinakan mo. Tiping lang, Lord. Magdad ka bambad ka diti pagpayag. Remembering God. Basahin nyo man dita. Faith fights by remembering. Begin. Faith fights by remembering. Mari, pasaman di Tagalog na. Ang pananampalataya ay nagkikipaglaban sa pamamagitan ng pagkakataon. No, maupupay kanto mare, hangkag popos. Well,
Ilaban mo ti pamatin babaan ti pananglagip. Ti kinaimbag ni Apo Diyos. Tingnan nyo, short lang dito. Psalm 77 points to Jesus Christ. Jay cross, makita nyo jay verse 7 to 9. Favorable, mercy, promise, gracious, tender mercies. Ti mercy, hanainted jay dusa. Ti tender mercies, jay ayak na. Jay cross, kasla iti asi na pukawan ta nakabitin ni Kristo. Kasla dagiti karkarina awanan ta natay mo jay cross. Santo simnip nget pay, ket nagladingit dagiti disipulo. Ito iti Diyos tayo, nga sinurot tayo, nakalansamat. Sa dating maray, tididaan mo, jay ayan ti kasisipnatan, nga panawin ti history ni Apo Diyos gayam agtrabaho tapno isalakan na tayo. Kakabsat iti sipngat iti biyag no na isalakan ka ada plano ni Apo Diyos. When your heart trembles, remember iti biyag ni Kristo nga inbato na kanya tayo. Laglagipem ti kaasina. Laglagipem dagiti karkarina. Laglagipem ti cross nga nakatayan na. Laglagipem nagungar isuna en tinatay. Laglagipem ti tawen ti makannawan nga iman. Nadanon mo ti kasasaad mo tatta. Kapo ti kinaimpa ti Apo. God is good even when life is bad. This is my infirmity. Hanga ti problema, kasanom, kaamam mo, ti Diyos mo. So, ti prayer mo, Lord, isaganam nga ron, ti biyan ko. Isaganam, ti pamati. Let's all stand up, please. Let's come to the Lord in prayer. Amami kin Diyos mi. Thank you itibiyag ni Asa. Kindagiti ladingit itibiyag na. Tapno maipakita kada kami. Kauray itinatibker nga Kristiyano kat kumapsot. No saan da ka nga amam mo. Timang liwliwagayam itibiyag. Jay panakaam mo, we must gird our minds with the sovereignty of God. We must remember, tinapalabas nga dealings mo kada kami. Taadaran mi iti karim that you will never leave us nor forsake us. That you will never change. That we are loved eternally. And nothing can separate us from that love. Help us to fight for our joy. Lord, ikararag ko. Let the members of Santol grow in the knowledge of you. Nalakati agsaon. Ngam sabalin no aglabas kami itirig at gayam itibyan. So nga thank you kadagitoy nga sitwasyon itibyan. Help us, Lord, to know you more. Amok nga ado dagiti yang people pay ditoy handa pay maawatan. Ngam tatapay laeng mangmangegdan na gito'y, mabulbulaan dan. Patibkerem ti pamati na gito'y. So magsaganad nga generasyon. Nalangay suda, amin kami. Dawatag ti kaasin lo. Dagiti kakapsat nga hangagat attend ti prayer meeting, itin po ti panagputeng katakwada. Dagiti members nga dati panagbiyak iti basod, itin po ti panagputeng. Dawatag kadi nga mamamuda ka. Inaununag pa. Pangaasin mo. Hangalang langay, gayam ibyak mi dito'y rabaw kita. But please help us to know you more. Malagip taknot ka di nga ikararag na dito'y members. Ama, kalpasan nga ikararag na iti magpagita. Let them remember your servant. Mangtada man ti papagbiit nga prayer time ni. Masapul mi ti agkararag ama. Hami igem ti mapasamak. Masapul mi titibker ti pamati.
This is my infirmity. In Jesus' name. Amen. Sige kakapsat, ikitaw ko nga umasidag tayo iti Apo. Masapul nga iti kararag nga ito po. Apo kahit ko nga mamamu ka. Especially kadag ito'y preachers. Ay, saan nyo pa'y napadasan dag ito'y illustrations ko? Nga iti pamilya magdajay ospital nga awan pan nakabalin mo, pati kerem ti pamatid. Da kayo nga agtutubo ti Bible reading yo. Sika nga ama, haang ka nga datayo nga ama, nga jeg papanag iti cellphone, di ka pa'y makakararag. No ba ito tirigat kakaasi pamilya. Kararagyo ti asawa yo lalaki. Kararagyo. Katalagang nakapsot ti ama, bumagsak tay amin. Masapol ti strength ti pamati. Pati ti asawa nga babae. Lord, thank you iti panawan kin oras ti kararan. Thank you for your word. Thank you for your love. Imulam dagitoy nga kinapudno that it may give us strength to iti day-to-day battles. Have mercy on us all and may you find us faithful. Sinasinain na kami iti ayat mo, iyadayo na kami na aksidente kin disgrasya. Kin idanon na kami nga nasalun at ibabalay mi, kin ti protection mo ti agpanan. Ti offerings nga alaan mi, bindisyon am ama. Usarem kadi for the furtherance of the gospel ministry. In Christ's wonderful name. Iksanya, Reggie, pakada tayo. Tumater tayo man biit kakapsat and let's sing our closing song. Kore ka, Reggie, kanta tayo man pa iti tayo sana. Some through the waters, some through the flood. Nya tayo tala diya yan. Mr. Joshua, ha? Okay, on first lesson now. Big green pastures so rich and so sweet. God leads His children along where the waters full flow, makes the weary ones feet. God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where God
His dear children along. Sometimes in the valley, in the darkness of night, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the blood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children along. Through race we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Let's give our offerings. Kakapsat, makadatay na tayo.